Mobil main-mainan warna merah teman-teman. Dapat bukan warna kuning teman-teman. Ini mantap. Ini lagi teman-teman. Mobil truk warna kuning teman-teman. Kita juga naik mobil teman-teman. Mobil wow teman-teman, kita mendapatkan Harley Davidson. Mantap nih Davidson ini teman-teman. Motor Davidson. Mantul. Mendapatkan mobil pemuat minyak teman-teman. Ini mantap teman-teman. Ada mobil truk warna putih teman-teman. Kita naikkan mobil yang satu teman-teman. Wow, mantap. Oh, ada mobil Tengki ini teman-teman. Balap Tamiya teman-teman. Kita naikkan mobil yang di depan teman-teman. Wow, mantul. Ada bola teman-teman. Wow, ada dua bola ini teman-teman. Warnanya yang satu teman-teman. Kita masukkan di dalam mobil teman-teman. Wow, mantul. Oh, ada lagi nih bola warna putih teman-teman. Masukkan di mobil yang satu teman-teman. Kalincinya sedang berhenti teman-teman. Kita jalankan mobil teman-teman. Wow, mantul. Kita dapatkan juga teman-teman. Ini teman-teman, ini harimau teman-teman. Wow, kita naikkan mobil juga teman-teman. Wow, mantul. Ada badan juga teman-teman. Wow, mobilnya sudah penuh teman-teman. Gak ada teman-teman.